Alexa, what is the date and time? It's Thursday, May 20th, 2021 at 1:45 p.m. Alexa, what is the temperature? Right now, it's 2 degrees Celsius. Tonight, expect a low of -1 degrees. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कार्ड्स वर्ल्ड। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी और आपकी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही ड्यू टू सर्टन रीज़न्स। एक तो ये कि रमज़ान के बाद रूटीन सेट होने में काफ़ी दिन लग गए। एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी अपने रमज़ान व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर अफ्तारी और सहरी के दरमियान जो वक्त होता था वो गैप बहुत लिमिटेड होता था, बहुत कम टाइम होता था। इसलिए मैं रात को नहीं सोती थी। मैं अपनी सहरी कर कर फजर पढ़ कर ऑलमोस्ट जब सनराइज़ हो जाता था तब सोती थी। तो 1 महीने तक इसी रूटीन को फॉलो करते हुए बॉडी यूज़ टू हो गई थी इस रूटीन के। तो रमज़ान के बाद मुझे लिटरली हफ़्ता 10 दिन लगे टू गेट आउट ऑफ दिस रूटीन। सो एक तो ये था कि रूटीन की अप एंड डाउन होने की वजह से स्केड्यूल सारा डिस्टर्ब हुआ था, और दूसरा ये कि लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन लाइफ। आफ्टर ईद ऑल ऑफ अ सडन schedule got very busy, events to attend, and फिर ये वैक्सीन की अपॉइंटमेंट। इंशाल्लाह जो फर्दर इवेंट्स भी हमने अटेंड किए वो भी आपके साथ कमिंग ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। एवरीथिंग स्लोली एंड स्टेडली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल बहुत परेशान था, अजीब सी कैफियत थी ड्यू टू ऑल गोइंग ऑन पैलेस्टीन एंड प्लस कोरोना की वजह से जो दुनिया ऊपर नीचे हुई हुई है। सो दिल बिल्कुल कुछ करने को चाह ही नहीं रहा था। लाइक आई लिटरली यूज़ टू फोर्स माई सेल्फ कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है, ये करना है। तो इसी कश्मकश में जो है व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी अबाउट इट। नाउ गेटिंग बैक टू टुडेज़ व्लॉग, अभी हम जा रहे हैं अपनी कोविड वैक्सीन की अपॉइंटमेंट के लिए। मैं फर्दर इस वीडियो में आपके साथ अपनी सारी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। डिटेल्स आई मीन कि हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस, हमें अपॉइंटमेंट कैसे मिली, हमें कौन सी वैक्सीन मिली, वैक्सीन से पहले हमारे साथ क्या हुआ, वैक्सीन के बाद क्या हुआ, एवरीथिंग डेफिनेटली मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जी, तो हमें अपॉइंटमेंट मिली थी 20th मई की अराउंड 2 o'clock। आई मीन एग्जैक्टली एट 2 o'clock, नॉट अराउंड 2 o'clock, एग्जैक्टली एट 2 o'clock। और हम लोग घर से निकले थे अराउंड 1:45। हम 15 मिनट पहले इसलिए निकले थे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लकली जो हमें लोकेशन मिली थी फॉर द वैक्सीन दैट वाजंट टू फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस, हार्डली 5 to 6 मिनट्स की ड्राइव थी। तो एज़ यू नो कि 20th मई थर्सडे था और इट वाज अ वर्किंग डे। तो ऑब्वियसली मेरा हस्बैंड जॉब पर थे, लेकिन लकली अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें 3 hours ऑफ देती है इफ़ यू हैव अपॉइंटमेंट फॉर द वैक्सीन। अच्छा चलें, आपसे बातें करते करते वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड। ये हमने ज़रा एक गलत टर्न ले लिया था। हमारी जो वैक्सीन क्लिनिक थी वो इस कॉम्प्लेक्स में नहीं, इसके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में थी। तो अब हम दोबारा मेन रोड पे जाके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में टर्न लेंगे। और जब तक हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं, आप जाकर एक छोटा सा क्लिप देखें जो हमने 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था ऑन 18th मई। आई एम प्रिटी श्योर कि जितना शॉकिंगली सरप्राइज्ड हम हुए थे, डेफिनेटली आप भी उतना ही सरप्राइज्ड होंगे, बट अ प्लेजेंट शॉकिंग सरप्राइज। So this is the shocking surprise I was talking about. Welcome to Edmonton, unpredictable weather anytime. So 18th May was Tuesday, it was a working day. So as my husband returned from work, हम लोग यूजली चाय पीते हैं, तो शाम की चाय पीकर हम रिलैक्स ही कर रहे थे अपने पीजेस में। विंडो पे नज़र पड़ी तो सरप्राइज्ड स्नोफॉल। I seriously can't believe this, man. Damn, today is like 21st, नहीं 18th May. Allahu Akbar, Subhanallah, and it's looking so beautiful. ऐसे लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ऊपर से जो है ना, हाँ कॉटन इतना प्यारा सीन है, मतलब पूरे ऐसे कवर हुआ बस स्नो में। कैमरा कांट कैप्चर इट। ऐसे नहीं लग रहा आप स्नो बबल में फिर रहे हो। मतलब विंटर्स में भी इतनी नहीं होती क्योंकि वो बहुत थिन होती है, तो वी डोंट फील इट मच।
یہ بہت تھک ہے. So beautiful, subhanallah. And look at this. स्नो की तो ऐसी आवाज आ रही है, चीज पे लगी है टक टक टक. See? Exactly. And Alberta, we can expect this anytime. Yeah. This way? I heard it is snow. May, June में snow होती है. But I'm witnessing it for the first time, yeah. In all these 6-7 years. बस 5 मिनट में पता नहीं. ये देखो फूल और फूलों के snow. स्नो. अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह. नहीं माशाल्लाह. फूल मैं तुम्हें बचाता हूँ. नहीं 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 No. नहीं. Look at this man. That's how it is. अल्लाह अकबर. जी वेलकम बैक. तो कैसा लगा आपको स्नो क्लिप? जब से मैं कनाडा में आई हूँ मैंने तो ये फर्स्ट टाइम विटनेस किया है मई में स्नोफॉल. तो वी वर वेरी एक्साइटेड और फिर हमने अपनी मेमोरी के लिए रिकॉर्ड कर लिया और फिर आपसे शेयर करना तो बनता था. डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप कितना शॉक हुए. इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू और इट वाजंट. So as you all are seeing, we have reached our destination. Sorry guys, I can help you guys over by the front. तो अब यहाँ पे रिसेप्शन पे आप देख रहे हैं कि हम अपनी यूजुअल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं. हमारा आईडी और हेल्थ कार्ड चेक करने के बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म फिल करने को दिया. फॉर्म्स में क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग योर हेल्थ हिस्ट्री, योर एलर्जीज एंड योर मेडिकेशन जो आप अभी ले रहे हो या पहले ले चुके हैं. As excited as you can get for a vaccine shot. Let's hope there's no adverse effects, otherwise the weekend's gone. तो डिफरेंट लोकेशंस होती हैं वैक्सीनेशन के लिए और हमने AHS में वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट डेफिनेटली आई विल कट इट शॉर्ट. और यहाँ पे जो हमें अपॉइंटमेंट मिली इट्स अ क्लिनिक प्लस फार्मेसी एंड प्लस व्हाट शैल आई से इट्स ट्रैवल वैक्सीन सेंटर. So here, after completing all the formalities, we are waiting for our turn to come. It didn't took much time, maybe few minutes. So Alhamdulillah, done with our first dose of vaccination. वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने हमें 5 से 10 मिनट वेट करने को कहा ताकि वो चेक कर सकें कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वी आर फीलिंग फ़ाइन. और फिर हमें उन्होंने एक सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया जिसमें मेंशन था कि हम अपना फ़र्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन ले चुके हैं. और हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि पेन के लिए हम लोग टैनानॉल यूज़ करें, एडविल नहीं. और ये भी कहा गया कि हमें अपने हाथ को ज़्यादा स्टिल नहीं रखना, मूवमेंट करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें कुछ ज़्यादा वज़नी चीज़ नहीं उठानी उस हाथ से.
لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ انرجی ڈرنکس پئیں جس میں الیکٹرائٹس ہوں. ہمیں کینڈ انرجی ڈرنکس نہ پسند ہیں اور نہ ہم پریفر کرتے ہیں. اس لیے ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے فیوریٹ جوس آؤٹ لیٹ پہ، بوسٹر جوس. بوسٹر جوس پہ آپ اپنے اسموتھیز میں انرجی بوسٹر شاٹس ایڈ کروا سکتے ہو. موسم بہت کلاؤڈی ہے تو اوبویسلی رائڈ بہت اچھی لگ رہی ہے، تو آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ہماری فیوریٹ جوس پلیس بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہم کچھ باتیں بھی کرتے جاتے ہیں اباؤٹ دا ویکسین. چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاؤ وی بکڈ اوور اپوائنٹمنٹ سو اٹ کین بی ہیلپ فل فار اینی ون لیونگ ان البرٹا اور ایڈمنٹن. سو اسٹارٹنگ آف رمضان گورنمنٹ آف البرٹا نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اینی ون بورن بیفور 2012 از ایلیجیبل فار فرسٹ ڈوز آف ویکسینیشن. لیکن ہم نے اپنے اپوائنٹمنٹ اسی لیے بک نہیں کی کیونکہ ہمیں تھا کہ آفٹر ویکسینیشن اگر ہماری طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو ہمارا کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے، تو وی پریفرڈ بکنگ اٹ آفٹر رمضان. So as soon as we were over with Ramadan and Eid ہم نے کال کی اپنے نیئرسٹ فارمیسی پہ، دیٹس شاپر ڈرگ مارٹ. وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دے آر آؤٹ آف اسٹاک اور ہمیں 811 کال کرنا ہے، دیٹس البرٹا ہیلتھ، اور پھر وہاں سے ہمیں اپوائنٹمنٹ ملے گی. اب فارمیسی از نو مور ایلیجیبل for giving the doses of vaccination. So half of the information of shopper drug was wrong and half was correct. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. بہرحال ہم نے 811 کال کی ٹو گیٹ اوور اپوائنٹمنٹ فکسڈ فار دا ویکسین، کیونکہ ہمیں تھا کہ اب تو کسی بھی ڈرگ مارٹ پہ یا فارمیسی پہ ہمیں ویکسین نہیں لگے گی. اینڈ ٹو اوور سرپرائز انہوں نے ہمیں 2 دن بعد کی اپوائنٹمنٹ دے دی. ہم نے منڈے کو کال کی اور ہمیں تھرسڈے کی اپوائنٹمنٹ مل گئی. گاڈ فاربٹ اگر آپ کا کوئی انڈر لائن ہیلتھ ایشو ہے یا پھر انڈر لائن ہیلتھ ہسٹری تھی تو وہ آپ کو ہفتوں کے بجائے دنوں کی اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں. جسٹ ٹو کل اوور کیوریوسٹی ہم نے پوچھا کہ ہمیں کون سی ویکسین لگے گی، تو ہمیں بتایا گیا ایچ میں 2 ویکسینس اویلیبل ہیں، ایک فائزر اور ایک ماڈرنا. تو ڈپینڈس کہ اس وقت جب ہم ویکسین لگانے جائیں گے وہ اٹس رینڈم، لائک ہمیں کوئی ماڈرنا بھی لگ سکتی ہے یا پھر فائزر بھی لگ سکتی ہے. According to data available on Google, both vaccines are proven to be similarly effective. Although ہم نے شروع سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم فائزر ہی لیں گے، لیکن آفٹر گوگل ریسرچ مائی ہسبینڈ واز سیٹسفائڈ کہ AHS اپوائنٹمنٹ میں ہمیں جو بھی ویکسین ملے گی، نو میٹر ادھر موڈرنا اور فائزر ول گو اہیڈ ود اٹ. لیکن یو نو ہاؤ وی لیڈیز آر، ہمارے دماغ میں ایک بار کوئی بات آ جائے تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ وہی بات پوری ہو جائے. ایسا ہی معاملہ کچھ میرے ساتھ بھی ہوا. شروع سے میرے دماغ میں تھا کہ آئی ہیو ٹو گو فار فائزر، تو ابھی بھی مجھے تھا کہ نہیں، آئی ہیو ٹو گو فار فائزر. سو مائی ہسبینڈ سیڈ کہ تمہاری تسلی کے لیے تم کوشش کر لو، اگر تمہیں کہیں سے کنفرم فائزر ملتی ہے، لائک یو آر شیور کہ وہاں پہ ہمیں فائزر ہی لگے گی، تو وہ جگہ چاہے ہمارے گھر سے کچھ دور ہی کیوں نہ ہو، ہم پھر بھی چلے جائیں گے. تو کوشش کرتے کرتے مجھے اپنی ایک فرینڈ سے پتہ چلا کہ شاپرس ڈرگ مارٹ نے ہمیں جو انفارمیشن دی تھی وہ یہ کہ ان کی دے آر آؤٹ آف اسٹاک، مطلب آلموسٹ آل دا شاپر ڈرگس مارٹ ویئر آؤٹ آف اسٹاک آف دا ویکسین. وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ انفارمیشن کہ صرف AH پہ ہی ویکسین لگ رہی ہے، کسی اور فارمیسی پہ نہیں لگ رہی، فارمیسیز آر نو مور ایلیجیبل کہ وہ ویکسین لگائیں، دیٹ واز رانگ. پھر میری ایک اور دوست نے مجھے بتایا کہ استخارہ کرو اور جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا. سو دیٹس دا بیسٹ وے. جب بھی آپ کنفیوز ہوں آپ استخارہ کریں، اور اللہ سے بہتر آپ کے لیے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو میں نے استخارہ کی دعا پڑھی اور جتنی بھی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ رجسٹرڈ فارمیسیز تھیں ان سب کو کال کرنے لگ گئی. موسٹ آف دا فارمیسیز جو کہ چین فارمیسیز ہیں، لائک کاسٹکو، لنڈن ڈرگ مارٹ اور شاپرس ڈرگ مارٹ، دے ور آؤٹ آف اسٹاک، اور ان کی ویٹنگ لسٹ بھی بہت لمبی تھی. تو اوبویسلی پھر میں نے جو ہے ٹارگٹ کی سنگل انڈیویجول فارمیسیز کو، کیونکہ چین فارمیسیز جتنی بھی تھیں ان ایڈمنٹن دے ور موسٹلی آؤٹ آف اسٹاک. کافی ساری فارمیسیز جو ہیں آؤٹ آف اسٹاک تھیں، دے ڈنٹ ہیو فائزر، اور کچھ جو تھیں جن کے پاس تھا دیٹ واز بٹ فار اوے. تو میں پریفر کر رہی تھی کہ ہمیں کہیں قریب مل جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آفٹر ویکسینیشن ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے پین ان آرم، تو اٹ وونٹ بی سو ایزی فار مائی ہسبینڈ ٹو ڈرائیو بیک ہوم. کچھ 15 سے 20 کالز کرنے کے بعد الحمدللہ آئی سکسیڈڈ اور میرے دل کی مراد پوری ہو گئی. مجھے اپنے گھر کے بہت قریب ہی جو ہے ایک فارمیسی مل گئی. دیٹ واز اے کلینکل فارمیسی، مطلب کلینک واز اٹیچ ٹو دیٹ فارمیسی اینڈ اٹ واز کوائٹ گڈ پلیس، آپ نے دیکھا ہی. اور وہاں پہ ہماری اپوائنٹمنٹ کنفرمڈ ہو گئی، اور لکلی ہمیں اسی دن کی اپوائنٹمنٹ ملی جو ہماری AH میں کنفرمڈ تھی. سو دس واز دا اسٹوری ہاؤ وی بکڈ اوور اپوائنٹمنٹ. اب آتے ہیں سائڈ افیکٹس پر.
یوزلی ویکسینس کے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں لائک سور آرم پین اور فیور ایکسیٹرا ایکسیٹرا، کووڈ ویکسینس کے بھی یہی سائڈ افیکٹ ہیں اینڈ ایوری ونس باڈی ریئیکٹ ڈفرینٹلی ٹو دا سائڈ افیکٹس. So here we have reached our destination, that's Booster Juice. Let's go and fetch our smoothie اور پھر باقی کی باتیں آگے کرتے ہیں. Hello. Hi there. Hi. Can we get a regular pineapple freeze? And let me see, I want something else. You like a free booster in it? Yeah, we'll Yeah. take an energy booster, please. Today we need it the I'm most. going to take. اور وہ دیکھو pomegranate passion. What's up? Pomegranate passion. Super food. We would like regular pomegranate passion, please. Any booster for that one? Yes, I'll take an energy booster as well. Is that everything? That's everything. Okay, so that's pineapple freeze with energy and pomegranate passion with energy as well. Yeah. That's $14.78. Okay. How would you like it, right? Visa, please. Here. You're welcome. Appreciate it. Thank you. Thank you. Okay, and I have a good one. You too. کیسا لگا آپ کو آپ کا pomegranate patch؟ It's quite nice. Tasty. Hint of pomegranate, bunch of raspberry. اور مٹھاس جو ہے وہ vanilla frozen yogurt کی آ رہی ہے. آپ کو کیسا لگا آپ کا؟ میرا تو آپ کو پتہ ہے ایز یوزول ہے مائی ون آف فیوریٹ ہے اور میں تو ہمیشہ یہی پیتی ہوں. That's good. نہ زیادہ کھٹا ہوتا ہے نہ زیادہ سویٹ ہوتا ہے.
पाइनएप्पल का अच्छा वैसे ही balance है। मुझे हाँ टेस्ट अच्छा लगता है। रेस्पबेरी मैं सिर्फ फ्रेश तो खा लूँगी, लेकिन जब ब्लेंड हो जाती है तो फिर मुझे वो कफ सिरप लगती है। ऐसे लगता है जैसे एक्टिफाइड और कैल्पोल का टेस्ट आ रहा है। बचपन में इतने कफ सिरप पिए, now no more blend raspberries और वो एक another fruit, what's that? नहीं, स्ट्रॉबेरी तो मिल्क शेक पी लेती हूँ फिर भी। अच्छा blackberry। ब्लैकबेरी, ब्लैक करंट, लाइक फ्रेश खा लूँगी फ्रूट, बट व्हेन इट्स ब्लेंडेड नो वे। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर कोविड डिस्कशन। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि एवरीवन रिएक्ट्स डिफरेंटली टू कोविड-19 वैक्सीन, तो यहाँ पर हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगे हैं। वैक्सीन लगने के फ़ौरन बाद हमें सबसे पहले थ्रोबिंग सेंसेशन स्टार्ट हुआ बिकॉज इट्स इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू डेल्टॉइड मसल। आफ्टर कपल ऑफ आवर्स शाम तक हमें सोर आर्म और पेन के इशू स्टार्ट हुए विच लास्टेड फॉर 1.5 days। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ीवर नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड और थर्ड डे हमें माइल्ड सिम्टम्स ऑफ फ्लू हुए थे, लाइक रनी नोज, बट इट वाज वेरी माइल्ड। जब हमें वैक्सीन लगी थी तो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कोई भी सिम्टम्स हो, लेट इट बी फीवर, पेन, सोर आर्म, नोजिया, लेथार्जिक, टायर्डनेस, फ्लू, एनीथिंग, इट शुड नॉट लास्ट मोर देन 3 days, 2 to 3 days मैक्सिमम। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा आपके सिम्टम्स लास्ट करते हैं तो देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट हेल्थ सर्विसेज। अल्हम्दुलिल्लाह इन आवर केस 4th day वी आर फीलिंग क्वाइट बेटर। जो वैक्सीन हमें लगी है फाइज़र, उसकी एफिशिएंसी जो है 94 to 95% है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट डोज इट्स 70%। तो अभी सेकंड डोज हमें लगना है। हमें कहा गया है कि हमारा सेकंड डोज इट शैल बी टेक्निकली आफ्टर 21 days, लाइक अराउंड 3 weeks। लेकिन क्योंकि अल्बर्टा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पहला डोज जब तक सबको नहीं लगेगा वो सेकंड डोज़ की अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तो हमें कहा गया है कि जब तक गवर्नमेंट सेकंड डोज़ की अनाउंसमेंट नहीं करती हमें सेकंड डोज़ के लिए कॉल नहीं आएगी। एज सुन एज गवर्नमेंट अनाउंसेस सेकंड डोज़, हमें सेकंड डोज़ की कॉल आ जाएगी। सो दैट्स द रीज़न कि आफ्टर हैविंग आवर फर्स्ट डोज हमें फिर भी अपने सारे प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, लाइक हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग एंड मास्क। और हाँ, we shall keep in mind that it takes around 2 weeks to develop antibodies in our body after vaccination. मेरी एक फ्रेंड को इस दौरान मतलब आफ्टर वैक्सीनेशन विद इन 2 weeks कोविड हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड थे। हमने आपके साथ अपना टोटल वैक्सीन एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आपने वैक्सीन ले ली है एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एंड मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आवर होम। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। कीप स्प्रेडिंग लव एंड पॉजिटिविटी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ टिल वी मीट नेक्स्ट।